अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की 95 टू 97 आयत सीखने की समझने की कोशिश करेंगे क्लास 46 में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन, व और, लन हरगिज़ नहीं। एक हमने सीखा था ला के माने हैं नहीं। यहाँ पर लन का माना है हरगिज़ नहीं। तो वलन और हरगिज़ नहीं, यतमन्नौहु, या से शुरू हो रहा है वो, और हा प्रोनाउन लगी हुई है उसकी, और ये उर्दू का ही वर्ड तमन्ना, और वो तमन्ना करेंगे उसकी। यतमन्नौहु, वो तमन्ना करेंगे उसकी। अबदन, कभी भी। बीमा, बी का तर्जुमा बावजह उसके जो। क़द्दमत, आप इसको कदम से आप इसको जहन में रखिए। कदम यानी आगे, जब भी हमारे कदम उठते तो वो आगे की तरफ उठते हैं ना, तो क़द्दमत आगे भेजा। ऐदीहिम, यद हाथ को कहते हैं, हैंड्स अपने, और हिम प्रोनाउन लगी है हिम उनके। अब हाथ उनके कैसे हम कहेंगे यहाँ पर? ऐदीहिम यानी हाथों ने उनके। ऐदीहिम, हाथों ने उनके। वल्लाहु, व और, अल्लाहु अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला। अलीमुन, अलीमुन खूब जानने वाला, अलीमुन खूब जानने वाला। बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। आयत नंबर 896। वलतजिदन्नहुम, व और, ला अलबत्ता, तजिद तुम पाओगे, हम उनको। तो क्या बन गया? वलतजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे उनको। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूर कैसे आया? तो देखिए, जब कोई अल्फाज, जब शुरू में अल्फाज जब लाम से शुरू होता है ना, और आगे नून मुशद्दा आता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शुरू में लाम से शुरू हो रहा है और आगे नून मुशद्दा आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे अलबत्ता ज़रूर। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में इसको भी लिख लीजिए कि जब लाम से शुरू होगा और आगे नून मुशद्दा आएगा तो उसके मायने होगा अलबत्ता ज़रूर। तो इसका माना क्या हो गया? वलतजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे उनको। अहरसा, देखिए ये उर्दू का ही वर्ड है। हम जैसे उर्दू में कहते हैं हरीस, कितनी हर्स है, कितनी हरीस है, तो बहुत ज़्यादा हरीस। अन्नासी, नास लोगों को कहते हैं, अन्नासी लोगों में से। अला ऊपर, हयाती ज़िंदगी के, व और, मिन से, और से, अल्लज़ीना उन लोगों के। तो व मिनल्लज़ीना, और उन लोगों में से। अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। यवद्दू, इसका रूट वर्ड है वाव दाल दाल, चाहना किसी को, इसका मायने है। और हम यहाँ पर यवद्दू इसका तर्जुमा लिखेंगे दिल से चाहता है। अहदुहुम, अहद एक को कहते हैं, हम उनमें से, एक उनमें से। लो काश, युअम्मरू, ये उम्र से है, हम उर्दू में भी हम उम्र कहते हैं ना, उसी से है। वो उम्र दिया जाए, ये देखिए पैसिव टेंस में है।
یاد ہے کسی کو پیسو ٹینس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو پیش سے شروع ہوتا ہے، اس کے فرسٹ لیٹر پر پیش ہوتا ہے اور آخر کے سیکنڈ لیٹر پر زبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یعمرو، ٹھیک ہے۔ الفا، الفا مانے ہزار۔ سنہ، سنہ یعنی سال، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کون سا سن چل رہا ہے، تو اسی سے ہے یہ سال، عربک میں اس کو سنہ کہتے ہیں۔ تو الف سنتی یعنی ہزار سال۔ وما، و حالانکہ، ما نہیں، ہم یہاں ما کا ترجمہ نہیں کریں گے، حالانکہ نہیں، ہوا وہ، ہوا پروناؤن ہے، یہ پروناؤن لگی ہے اور وہ عمر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہاں بریکٹ میں آپ عمر لکھ لیجئے۔ وہ بمزحزحہ، اس کا روٹ ورڈ ہے زے ہا، زے ہا، اور اس کے معنی ہے بچانے کو یا دور کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا ہم ترجمہ لکھیں گے بچانے والی اس کو، ہی لگی ہے نا تو اس کو۔ من العذابی، عذاب سے۔ ان کا معنی ہے یہ یا یہ کہ، بٹ ہم یہاں پر اگرچہ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یعمرہ، یہ اردو کا ہی ورڈ ہے، ہم پہلے بھی اسے پڑھ چکے ہیں۔ یعمرہ، وہ عمر دیا جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ بما، ہم یہاں بیما کا الگ الگ ترجمہ نہیں کریں گے، ایک ہی ترجمہ کریں گے۔ ماں کا ترجمہ ہے جو، تو اس سے ہم لکھیں گے یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے بما، اس کو جو، یعملون، یا سے شروع ہو رہا ہے وہ، اور اس کا روٹ ورڈ عین میم لام، اور وہ نون بتا رہا ہے پلورل فارم میں، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے 2 آیتیں سیکھی ہیں، اور اس میں تھوڑے سے گرامر ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت کے ساتھ رکھے اور ہمارے علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔